Pinuntahan ni Aria at ang kanyang kasama na si Mohammed ang isang gubat sa kanilang lugar na pinaniniwalaang puno ng kababalaghan. May mga istorya na ang ilan sa mga taong pumupunta sa gubat na ito ay hindi na muling nakita pa. Pinuntahan nila ang lugar para tingnan kung totoo ang kwento ng isang batang nawawala sa gubat, kung saan siya ay maririnig pa din na sumisigaw at humihingi ng tulong sa gabi. Naglagay sila ng maliit na tent sa lokasyon kung saan huling nakita ang bata. Ito ang mga sumunod na nangyari. داستانای اینجا خیلی زیاده، ولی گفتم یکی از مهمترین مسائلی که ما رو کشونده اینجا اینه که یه پسر 14-15 ساله، یه پسر بچه اینجا مفقود شده و هنوزم که هنوز پیدا نشده. تقریبا الان گفت از سال 92 گفتن. آره گفت تقریبا 10-11 سال 92 آره. و جالبی موضوع اینه که صدای اون پسر بچه، کسایی که اومدن اینجا موندن تا صبح، خیلی ها میگفتن ما صدای جیغ زدن و داد زدن، یا بهتر بگم شکنجه کردن یه پسر بچه، یه صدای بچه میشنیدن اینجا. و دلیل اصلی که ما اومدیم اینجا هم همینه. صدا خشکی آتیش عزیزم تو چی شد؟ میخزه انگار چیز داره. من میگم انگار رو چوب داره، مثل کشیدن رو چوبه، یه همچین حالتی داره. اصلا نمیشه بگی آره چیز داره. چی بود اینا؟ خدا. May mga naririnig silang mga paggalaw sa labas ng kanilang tent pero hindi nila masabi kung ano mismo yun. Habang ikinukwento ni Aria ang